हाय फ्रेंड माने तो देखि पारथुए हमें आसतु आदिर ब्लॉक आरकू वैली। तो आम गाँ हूँ बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तो आम घर हूँ बाहानगा। ये भाई घर हूँ रेमणा जितू भाई। तो आम आसतु आरकू वैली वीडियो बनवाई। तो आज नुआ ब्लॉग आपण मैंने देखिए बहुत मजा ने। तो जमा भी वीडियो को स्किप करेंगे। तो शेष पर्यंत देखिए। तो वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। तो चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा। तो गाइस देखि पारे बर्तमान आम कफी गछ आपण मानू देखु। तो गाड़ी आटा रोड अच्छे मेन रोड टा आरकू वैली। तो भाई पलि गले आग को। तो चलतु तो भाई आमर कुकुर धन्य घर रेमणा आमर बालेश्वर बाहानगा जो करमंडल एक्सीडेंट होता आम घर से देखिपार तो यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट मराई आम रिसर्ट देखू आपण तो देखिपारे कफी गछ भाई कफी गछ बर्तमान फूल आल धरना कफी गछ। तो आरकू रे भल कफी मिले जमी आम केलार कफी चाहा सब चाष होमर हूँ आरकू रे कफी खाली मिल। हाय करदेल हाय लकी टिके हाय ये आम लकी। तो चलतु वीडियो टी आम स्टार्ट करिया। तो देखिपारे आम आसी पहुंच जाइए नेक्स्ट गेट पाखरे। खाली पहाड़ अच्छी जीतू सेपट पूरा पहाड़ सेपट पहाड़ एपट पहाड़ पूरा आम अच्छे गोटे मझीर दीप भाया दीपटा माने विशाखापट्टनम आमको लगुच जो 5 घंटा 117 किलोमीटर को जो घाटी उठे से पहाड़ उपरे आम रही जाऊे समुद्र जमी जो कहते दीप टाइप रा पहाड़ हूँ दीप जोटी जीव ये पहाड़ पहाड़ उपरे आम रही आने किसी ना खाली पहाड़ जोटी जीव पूरा घाटी रास्ता पूरा एपट खाली ताड़ी प्रबल मिलूँ फुलपचाड़ी। तो भाई मैंने ताड़ी के पीया भल पाती तो कमेंट करिए। ताड़ी पी देखु मौसा आम सारा दिन जाना घर को माने ताड़ी पी पूरा निशा हो किशन भाई तो यहाँ देखिपे पूरा नुआ माने मेन रोड बनाई। तो एपटे आगरे पुल काम चलती तो माने पूरा बंद अच्छी गाड़ी। तो ब्रिज टा काम चलती आगरे। तो चलतु ये एरिया भितर जीतू भाई की पचारि बुझा से जानी एठी माने बहुत वर्ष है रही। तो सी जानी थे एठिकार केमती कौन। तो जीतू भाई एठी माने हूँ विशाखापट्टनम आसिले एठी केते किलोमीटर हूँ विशाखापट्टनम एठी 117 किलोमीटर 115 भितर हो। तो आमे आइलु जे 122 किलोमीटर है 22 किलोमीटर 15-20 हम 15-20 भितर रही 15-20। तो एठिका माने एठी तो सब माने उड़िया आंध्रा मिक्स चलची ना माने एठी माने केमती कोन माने एटा उड़ीसा रे जाउथला ना आंध्र रे अछि नै एटा एक्चुअली आगुरु उड़ीसा रे जाउथला हम उड़ीसा गवर्नमेंट जो ताको दुर्बलता देखिकी एटा आंध्र रे एबे जाउची आंध्र एठू बॉर्डर टा हमर कोरापुट बॉर्डर 5 किलोमीटर। तो उड़ीसा एठू 5 किलोमीटर बॉर्डर पहुंचे 5 किलोमीटर। अच्छा पूरा माने कोरापुट पूरा मार्केट माने पूरा जो एठी पर टोटली हमर आदिवासी संप्रदाय लोक बसवास करछन एठी टोटली आदिवासी लोक आ एठी जो माने आसंती टूरिस्ट सब आछुनी माने प्रबल भीड़ रहउची ए एरिया रे माने एठी कोउटा माने बुलिया पई फेमस रहउची एठी फेमस कहया गले हमर जो बोरा केब रहउची एठू तो 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर हेजो बोरा केब और वाटरफुल कोटिका वाटरफुल। अच्छा दुईटा फेमस फेमस अछि दुईटा फेमस
ଆଉ ମାନେ ଏଠି ମାନେ ଲୋକ ମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ କୋଉ ଟାଇମ ରେ ଏଠି ମାନେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ରୁହେ? ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ 3 ମାସ ଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଏଠିକାର ଯୋଉ ରୁମ ଫୁମ ସବୁ ରହିଛି ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ରୁମ ରହିଛି ଯୋଉ ଆମେ ହଉଛି ମାନେ ସେ ରୁମ କଣ ମାନେ ଏବେ ପୁରା ଏଭେଲେବୁଲ ରହିଛି। ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ। ତ ସିଜନ ଟାଇମ ହେଲେ ମାନେ ସିଜନ ଟାଇମ ଟା ମାନେ ହେଲେ ସିଜିନ ଟାଇମ ନଭେମ୍ବର ହେଲେ ବୁକିଂ ଡିସେମ୍ବର କରିବାକୁ ପଡିବ ଅନଲାଇନ ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପଡିବ। ତ ଏଠି ସବୁ ରୁମ ଗୁଡା କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି ସବୁ ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ଡିଜାଇନ ମସ୍ତ ଅଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଲୋକେସନ ଭିଡିଓରେ ଦେଇଦବୁ ତ ଆପଣ ମାନେ ଲୋକେସନ ଦେଖିକି ବି ଆସିପାରିବେ ଏ ଜାଗାକୁ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆଉ ହଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନାଇଁ ଦେଖିବା ଯିବା ସେ ପାହାଡକୁ ଯିବା ସେ ଏ ଯୋଉ ପୁରା ପାହାଡ ଦେଖା ହଉଛି ପାହାଡ ଉପରୁ ଯିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏପଟରେ କହନ୍ତି ଯେ କଫି ଟା ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ମିଳେ। କଫି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଅଛି। ତ କଫି କଣ ଏପଟେ ମାନେ ପୁରା ଚାଷ ଏଠି କରାଯାଉଛି। କଫି ଚାଷ କଫି ବାଗାନ କଫି ଚାଷ ହଉଛି ଯେ ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହୁଛି ମାନେ କଫିର କିଲୋ ଟା? କଫି କିଲୋ ତ ସେଇଟା ଆମେ ବୁଝିନୁ କହିପାରିବୁନି କେତେ ଦାମ ରହୁଛି। ତଥାପି ମ୍ୟାକ୍ସିୟମ ଟା କମ ଥିବ ଏଠି ଚାଷ ଯେହେତୁ ହଉଛି ମାନେ କମ ରହିଥିବ ନା ନାଇଁ? 250 କି 300 ଭିତରେ ରହୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା କଫି ମିଳୁଛି ଏଠି ମାନେ କଫି ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଗଞ୍ଜେଇ କଫି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ଲସ ହନି ମାନେ ମହୁ ବି ପାଇପାରିବେ ମହୁ ଏଠି ମିଳୁଛି। ମହୁ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ମହୁ ଚାଷ। ତ ଚାଷ ବି ମହୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହୁ ଅରିଜିନାଲ ଆସୁଛି। ମହୁ ପାଇବେ। ତ ଆଉ ହଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ମାନେ ଚାଷ ବି ଏଠି ପ୍ରବଳ ଚାଲିଛି 2 ନମ୍ବର ଧନ୍ଦା ବି ଚାଲିଛି ଏଠି। ସ୍ମଗଲିଂ ଚାଲିଛି। ସ୍ମଗଲିଂ ଚାଲିଛି। ସ୍ମଗଲିଂ ମାନେ ପୁରା ଖାଲି ଅଲି ଗଞ୍ଜେଇ। ଓନଲି ଗଞ୍ଜେଇ। ଅଲି ଗଞ୍ଜେଇ ଆମର ତାଡି ଏଠି ପ୍ରବଳ ମାନେ ତାଡି ଗୁଡା କଣ ମାନେ ପିଇଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ପିଇ ଦେଇଥିଲି କଣ ଟେବଲେଟ ଫେବଲେଟ ମିଶା ହଉଛି? ସେ ବାଖର ମିଶଉଛନ୍ତି ବାଖ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ବାଖର ମିଶଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ତାଡି ତ ସିଏ ଖଜୁର କି ତାଳ ତାଡି ନାହିଁ ନା ଇଏ ସୁଲପା ଗଛ ତାଡି। ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ଆମର ଦେଖୁଥିବ ପୁରା ଖଜିର ଗଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେ ଗଛ ଟା। ପୁରା ସେମିତି ରହୁଛି ସେ ତାଡି ମାରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଲେ ବି କେବେ ବି ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ବି ଆମ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଦବୁ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦେଖି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ବି କେବେ ନା ନିହାତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଲେଇମୁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେସ ଅଛି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ଆହୁରି ଆଗକୁ